dinilit ko. Yo, ano yan? Ha? Remove as standard. Ha? Oh, ganun. Listing lang yan. Oh, ganyan pala siya. Kasi dinilit. Oh. Thank you sa 4 million in the house. O saan ka kung itong hinawakan ko? Bakit itong ginagawa? Mayroong nagsabi sa akin na i-share daw siya sa invite it kasi ito. Link, tapos punta sa messenger. Nagsabi sa akin na i-share daw siya. Ano ito? Messenger. Kailangan ba ito? Dalawang cellphone ang gagamitin para siya. Nasaan ba yung camera nito? Kailangan ba ito? Dalawang cellphone ang gagamitin para siya. Rod di Suasa. Di Sosa. Bombia. Bombia. Thank you for coming. Bombia. Thank you, kumusta? Bombia ko. I cannot, sige, Jack, I cannot, what they call that one? It's so very difficult already now to speak Spanish. I don't know because I always speaking in Malay and then it's difficult already how to speak Spanish. I understand but it's only a difficult. Brazil. Oh yeah, Brazil pula. Brazilian. Thank you for coming. Pinjam dulu, kijap lang. Kijap. Kijap ba? Jauh boleh saya minta saja. Jangan tutup, jangan. Sekejap. Ada orang itu di dalam? Share mana share ini? Gue yang di sini ya. Messenger. Astaga, dibuat begitu oh. Boleh kah?